Qancha kan yumurta? 10 so'm ekan. Bu yerda nima qiziqlar bor ekan? Ishqa. Qancha kan bular? Bular 2. Qancha? 2. 2 ga qimmatmi? 10 so'mdan kan yumurta. Uzoqda sarı mayısırayı. Qancha kan kilogramı? Maylar mı? He. 800 lira. 800. Жақсы несі жоқ екен. Несі жоқ екен. Так, бұл жерде де жұмыртқа бар екен. 10 сомнан екен. Так, бұл 8 сомнан екен жұмыртқа. Ушул сезон ушул мезгилде негизи арзандап калат. Каскан канча экен? 5 сом. Я. Шеп каскан канча экен? 2000. 2000 eкен. Götürüp karap bey. Şigop burada. 50 som. Kança kan harca ya? 30'dan. YouTube kadarda. Ay 30'dan. Это что? Это береза. Сухая, 100-летняя. Сколько стоит? 250. Надежно, уже много продавали. 250'dan. 250. Bak kişi bugün ötüyle koptu. O kaç ekan ya? 250 urga var. O silerdik mi çekimdik ya? Ama aşırı koyar kaç ekan? Diyek almasa ama kardeşka. Kaçtan mı oldu kardeşka ya? Kaç kaçıdan oldu? Paketi. Siyah. Paketi 400 somdan kan, oşanda 40 somdan kan. Almalıqlar arzan almaq. Qancha oldu? 150'den beri atan paketini al. 150'den. Tak, buluşka var kan 10 somdan. Ana men İşte жақсы kartoşkalar görünmeydi de kızıl kartoşka olsa. O kartoşka kaçtan kan? 50 som. Вам морковку на 100, а лук света, да? Любой какой будет. 5000. 5000 kan, 5000 kan. Kaça kan kardeşka ya? 45'te. Сами сидим. 45'ten. Так, az gelet kaynağa çıkırıyor kan, az böyle dostlar. Так, 350'den kan balık. Kişi göz göçek çok tabi. Göz göçek yok. Лимончики, яички. Kaça kan sayız ya? 25'ten. Tamam, ayda kardeş kaç? 35'ten.
Майда картошка 35 tanka. Qancha ekan bu kartoshka ya? 45 tane. Beş tanka. Qancha ekan komplekti ya? Komplekti qancha ekan? 500 ekan. Qancha ekan kartoshka? 50. Если в букет, то 45. Сколько там килограмм выйдет? Ну, 32 вот так. Взвешиваем, весы принесем, взвешиваем. Сейчас я на обратном пути. Ya ошондой экен достор, калган товарлар бүт эле өз ордунда эле экен деп бир сыйра баары көрсөтүп берейин деп. Кызыктуу бирдемкелер чыкса тартып берип турайын.